So what's up guys, Kuya Bay, kumbo nyo nga pala ulit. Nandito naman sa panibagong video dito sa Roblox. Dito pa naman pala tayo sa Grow Garden. So, meron na pala tayo guys, Giffin and the Red Box. Yan. Hindi ko yan nag-trade lang guys. Nakakuha kasi ako ng DF, trade ko sa Kitsune, tapos din trade ko sa Red Box and Giffin. Diba? Pero, sinong may DF niya? Ayan guys. Ngayon guys, gusto ko makitrade sa ano na guys, Dragonfly. So may mga Dragonfly dyan guys. Ano naman guys, baka gusto nyo Giffin and Red Box sa Dragonfly. Ayan guys. Ayan guys. Dalawa na kapibara ko guys. Ayan guys. Yayaman na. Ang Golden Ghost. Golden Ghost ba yan? Parang hindi eh. Di, Burning Bud yata. Burning Bud nga. Kala ko kasi Golden Ghost eh. Kaya yeah. Yan guys. So ito naman si Terra. Yan. Akyat tayo guys. Akyat. So yan guys. Yung pinakamataas niyang fruit is bamboo. As in guys, bamboo. Taas ng bamboo na guys. Lalaki ng mga fruits niya. Ganun lang pala yun. Ano ba? Ilan na bang age ng Giffin ko guys? Lag pa kasi lag. 36. Lang 36. Tapos 17. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 59, 50. So, magpi-50 na to guys. Yeah. Yan guys. Pinagusto na guys. Level 53 eh. So, pick up na natin yan, men. Pick up na natin yan, men. Lagay dun sa mutation. Yeah, men. Ayan na, guys. Lalagay ko na dito. Giant na to. Baka maging tiny pa to. Submit. Ay. Sana maging ba guys. Maging matatag ka. Sana yung kuha ko dito mega. Pag yung tiny. Ano kayang makukuha dito? Baka tiny to guys. Tiny siguro. Pag minalas ako, tiny to guys. Tiny to guys. Pag minalas ako. Guys. Tingin tayo. Baka may lollipop. Dito naman. Sa egg. Wala, maganda.
Dito naman kay cosmetics. Lang paano makakalabas. Excuse me, cosmetics. Ay, pangit. Wag na lang. Let's go guys, let's go. Let's go, we did it, we did it. What is it? Is it pansit? Yung. Ano yung maganda sa pit niya? Ano yung magandang egg-offer sa pit? May pit ba to? Parang wala. May pit ba to? Wala naman yata eh. Ah, may dog siya guys oh. Ano kayang dog to? Mas, guys, ano guys? Ano yung user nyo guys? Kung maganda ba tong ano to dog sa ano? Sa red box ko guys. Giant kasi siya. Aray ko. Ano ay magandang offer sa mga ano na guys. May gifin siya. Uy. Red box po. Saan na yung red box ko? Ano to? Red box rin niya. Golden red box. May RF rin pala siya guys. Anong mas maganda guys? Yung squirrel na guys o yung red box na guys? Ay, red box ko. Yung red box ko guys. Flat. $20 na to guys. Yung age nito. Yan guys, 20 na. Kung 90 plus 17, siguro 37 pa lang. Ano guys, 19 tas 17 na lulipap, parang 37 yata. 20, 21, 22, 16, 17, 28, 29, 30, 1, 32, 33, 34, 35 lang guys. Diba guys? 35 pa, layo pa nun sa 50. Sila nga lang eh. 36 ako guys. Nothing. Kung sa capybara rin guys, siguro pagkapusin mo rin yun. Chow chow yung red box. Wow. What is this? Some vlog pala to guys. 100k. Paldo. Guys, baka pwede guys sa red box ano guys, sa Mimic. Pwede kaya yun guys? Pwede ba yun guys, red box sa ano? Mimic. Mimic.
natin guys. Pwede kaya yun, no? Punta muna tayo sa Giffin natin guys. Kung ano na ba siya. Baka kasi maging tiny. Aray ko na lang talaga. Giant bean na naging tiny pa. Aray ko. Okay, so yung Giffin ko guys. Hello, that's my Giffin. Ilan ba to guys? 49 Robux basta i-skip. Wag lang tong rainbow shock or giant kasi. Wag lang yung wag lang tong shock or giant, iron, tiny, frozen, inverted, shiny, windy, tas golden. Mega lang tas rainbow. Pwede naman tong shiny na rin, di ba? Tas frozen, pwede na rin. Ayaw ko na ng frozen. Gusto ko mega rainbow tapos shiny lang, shiny. Kasi yung nababagay. Pero ewan ko dyan kung ano yung makuha ko. Ewan ko ko dyan, Del, kung anong makukuha ko. Jandel, baka naman isang rakun lang at 5 DF. Ay, joke lang. Tapos isang candy blossom seed. Aray ka, So, yun lang guys. Dito na lang pala nagtatapos yung video. Sa susunod na lang yung part 2 guys yung na guys, yung i-claim ko na yung ko guys, yung Giffin ko guys. Sa part 2 na lang, hintay lang kayo, madali lang yung part 2 ko. So yun guys, bye bye, peace out.